नमस्कार जय जगन्नाथ आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकविंश अध्याय पृथु प्रजाଙ୍କୁ उपदेश दियन्ति वर्णे एकविंश। मैत्रेय उवाच पुरे प्रवेश नर साई जे पुर मुक्ता दामे सोही सुवर्ण तोरण दुकूले सुगंध धूप पुष्पमाळे चंदन अगुरु जलरे सिंचित दांड अगणारे पृथ्वी जये निज पुर से पुर अत्यंत सुंदर मुकुता मालो लंबे तोही दिव्य कुसुमे शोभा पाई सुवर्ण तोरण तहिरे धूप सुगंध मनोहरे चंदन अगुरुरे मिशी तो से सिंचंती प्रजा आसी फल तंडुल दुर्भाक्षते पूजन्ति दीप घेनि हस्ते कदली स्तंभ पुग पोते तरु बल्लभ माला जुते से पुर अटे अलंकृत मंगल चिन्ह जे सर्वत्र प्रजा ए दीपावली कर आबर जे द्रव्य मंगल उज्ज्वल कन्या गण मेले दिव्य कुंडल कर्णे लूले मिलिले राजार अग्रते पूजार बळी घेनि हस्ते शंख दुंदुभि वाद्य नाद ऋत्वि जे पढ़न्ति जे वेद स्तुति करन्ति सर्वे मिली स्थिरिये द्यन्ति हुलहुली भुवने विजे नृपवर सर्वत्र तेजी अहंकार से पुरे महांत जे थिले पूजित होई पूजा कले से पृथु ए रूपे नानादि कुशल कर्म कुसंपादी अवनी मंडल पालन करी निर्मल जस गुण रखी महीरे अंत काले परम पदे से पशिले सुतौवाच कहन्ति सुत पौराणिक शुण हे मुनि सौनक से आदि राजा पृथु जस अशेष गुण जे प्रकाश से जस महाभागवत विदुर शुणी कृत्य कृत मैत्रेय मुनि को पूजिण पुछई पड़ीण चरण विदुर उवाच से पृथ्वी प्रंकरे करी राज्य होइले दंडधारी अशेष देव गणकर पूजा पाइले नृपवर विष्णुर अंश धरिते जे भूमि दुहिले बेनि भुजे जारो विक्रम अवशेष उच्छिष्ट भुंजन्ति नरेश
ଏ ଲୋକପାଳ ଆଦି ଯେତେ ଅଦ୍ୟାପି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ସେ ପୃଥୁ ରାଜା କୀର୍ତ୍ତି ପୁଣି କେୟ ବା ସେ କଥା ନ ଶୁଣି। ଏଣୁ ତା ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଯେତେ କହ ହେ ମୁନି ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଆନନ୍ଦେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କହନ୍ତି ହରି ଭାବ ଘେନି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର କୁରୁବୀର ଚରିତ ପୃଥୁ ରାଜନର। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟେ ପୁର ଭିଆଇ ରହି ପୃଥୁବୀର। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନର ସାଇଁ। ଶପଥ ଦ୍ୱୀପେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଧୀରେ ସେ ନୃପତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବରୁ ଅନ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ୍ତା ନାହିଁ ଜନ। ଏକ ସମୟେ ମହାସତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ ବେଣ ସୁତ। ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ଦେବଗଣ ଦେବର୍ଷି ରାଜ ଋଷିମାନ। ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମନ୍ତ ପୂଜାକୁ ସେ ରୂପେ ପୂଜି ପୃଥୁ ତାକୁ। ଭିଆଇ ତହିଁ ମହାସଭା ରାଜା ତୁରିତେ ହେଲେ ଉଭା। ଦିଶଇ ତାରା ଗଣ ମାଝେ ସୁଧାଂଶୁ କି ଅବା ବିରାଜେ। ଗୌର କାନ୍ତି ମନୋହର ସୁନ୍ଦର ବଦନ ମଣ୍ଡଳ। ଲମ୍ବ ପୃଥୁଳ ବେନି ଭୁଜ ପଦ୍ମ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ ତେଜ। ସୁନାସା ମୁଖ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି ସ୍ମିତ ଅଧରେ ଶୋଭା ଅତି। ବିସ୍ତାର ବକ୍ଷ କମ୍ଭୁ ଗ୍ରୀବ ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳ ନିତମ୍ବ। ଉଦରେ ତ୍ରିବଳି ବିରାଜେ ଅଶ୍ୱ ତତ୍ପତ୍ର ଶୋଭା ଗଞ୍ଜେ। ଆବର୍ତ୍ତ ନାଭି ସୁଗଭୀର ବିରାଜେ ମଧ୍ୟେ ଦେଶେ ତାର। ହେମ ସ୍ତମ୍ଭ କି ଉରୁ ଯୁଗ ଉନ୍ନତ ଅଗ୍ର ପାଦ ଯୁଗ। ଅଳପ ବକ୍ର କୃଷ୍ଣ କେଶ ଦୁକୂଳ ଶୋହେ କଟି ଦେଶ। କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରୀ ଯଜ୍ଞ ସୂତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଜିନ କୁଶହସ୍ତ। ନିୟମେଛନ୍ତି ନରପତି ତେଣୁ ଭୂଷଣ ନ ଧରନ୍ତି। ତଥାପି ଦିବ୍ୟ ଶୋଭା ଦେହେ ଦେଖନ୍ତା ଜନ ମନ ମୋହେ। ଶିଶିର ସ୍ନିଗ୍ଧ ତାରା ପ୍ରାୟ ନୟନେ ଚାହିଁ ନର ରାୟ। ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁର ସରଳ ଅର୍ଥ ସୁଗଭୀର। ପୃଥୁବାଚ ଡାକିଣ କହନ୍ତି ରାଜନ ଶୁଣି ମାହେଉ ସଭାଜନ। ଆସିଛ ଯେତେ ସାଧୁ ଜନେ ମନ ନିବେଶ ମୋ ବଚନେ। ମୋହର ମନେ ଯେବା ଅଛି ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକାଶି କହୁଛି। ରାଜତ୍ୱ କର୍ମେ ଧାତା ମୋତେ ସର୍ଜନା କଲା ଏ ଜଗତେ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ମୁହିଁ ପ୍ରଜା ପୋଷଣେ ବୃତ୍ତି ଦେଇ।
ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରଖଇ ଧର୍ମରେ ଅଧର୍ମେ କେହି ନ ପ୍ରଚରେ। ଏ ରୂପେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସେ ପାଳେ ସୁଗତି ଲଭେ ଅନ୍ତକାଳେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଲେ ସୁରକ୍ଷଣ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଯାହାକୁ ସନ୍ତୋଷ ମୁରାରି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ସେ ପ୍ରଜା ଠାରୁ କର ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ନ ଶିଖାନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାତକ ଘେନନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନରକେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ଘେନି କହଇ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭୟ ରଖିବ ଅଧର୍ମକୁ। ମୋ ତହୁଁ ଧର୍ମ କର ଶିକ୍ଷା ମୋ ପର ଲୋକ ହେଉ ରକ୍ଷା। ପର ନିନ୍ଦାକୁ ପରିହରି ହରିଙ୍କି ଭଜ ଦୃଢ଼ କରି। ମୋ ଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେବେ ହରିଙ୍କି ସେବା କର ତେବେ। ସେ ଦେବ ପିତୃ ଋଷି ଗଣେ ଯେତେ ଆସିଛ ସଭାସ୍ଥାନେ। ସକଳେ ଅନୁମତି କର ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ମୋର। ବୋଲିବ ଅବା କିମ୍ପା କର୍ମ କରିବୁ ହରି ସମର୍ପଣ। ଶୁଣ ଏଥକୁ ମୋର ଗିର ହେ ମାନ୍ୟ ଜନେ ହୋଇ ସ୍ଥିର। ବେଦ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ମ କରି ଦିଅନ୍ତି ତାର ଫଳ ହରି। ପରମେଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞପତି ଉତ୍ତମ ଜନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅଛଇ ଇହ ପର ଜାଣ ବିଚିତ୍ର ଭୋଗ ସ୍ଥାନ ମାନ। ନଥିଲେ ଫଳ ଦାତା ଏକ କି ରୂପେ ପାଇବ ତା ଲୋକ। ବୋଲିବ ଅବା ଏଥି ପୁଣ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱକର୍ମ କାରଣ। ଶୁଣ ଏଥକୁ ଦେଇଛି ତ ମହାନ୍ତ ମାନଙ୍କର ମତ। ହେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁବର ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଧ୍ରୁବ ଆର। ଯେ ରାଜ ଋଷି ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ଅଙ୍ଗ ନୃପତି ପିତୃତାତ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଳି ସର୍ବମତେ। ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର କର୍ମ ଫଳ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ କେବଳ। ତ୍ରିବର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ଯେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି ଭୋଗ୍ୟା ଭୋଗ୍ୟ। ସେ ପ୍ରଭୁ ପରମଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ସର୍ବ କର୍ମ ଫଳ। ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ନାତି ଆମ୍ଭ ତାତ ଧର୍ମ ବିଚାରେ ବିମୋହିତ। ସେପରି ଯେବା ଅଭାଗୀ ନ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନ। ହରିଚରଣ ପଦ୍ମଜାତ ସରିତ ପରାଏ ସାକ୍ଷାତ। ତାର ଚରଣ ସେବା ରୁଚି ସକଳ ଯିବେ କରେ ସୂଚି। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ମନର ମଳ ନାଶ ଯାଏ। ମନର ମଳ ନାଶ ଗଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ବଳେ। ଲଭି ଶ୍ରୀ ହରି ପାଦ ମୂଳ ନ ପାଏ ପୁଣ ଏ ସଂସାର। ଏ ଘେନି ସର୍ବେ ହରି ଭଜ ବିଷୟ ବାସନା ପ୍ରତେଜ। ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ଅମ୍ବୁଜ ଅଶେଷ କାମ ଲାଭ ବୀଜ।
কপট ভাব পরিহরি যে বাজে মন্ত অধিকারী আপনা বর্ণাশ্রম মতে হরিঙ্কি ভজ অবিরতে সে হরি আত্মজ্ঞান ঘন তহিকি নাহি বিশেষণ গুণ বিহীন সেহু যেবে তথাপি নানা রূপ লভে যে হোম দ্রব্য ক্রিয়া গুণ অবঘাতাদি মন্ত্র পুণ অঙ্গ সাধ্য যে উপকার সংকল্প পদার্থর সার জ্যোতিষ্ঠমাদি নাম ধরি প্রকাশে যজ্ঞ রূপে হরি যজ্ঞরে যে বা ফল হোয়ে সে ফল তহু ভিন্ন নহে যে দেহে চেতনা রূপরে অছন্তি সকল শরীরে যেহ্নে অনଳ সমিধরে এক সে নানা রূপ ধরে সে রূপে হরি দেহ থাନ୍ତି কর্মর ফল সে ভুঞ্জନ୍ତି সে হরি সর্ব গুরু পর সর্বদেবতা অধীশ্বর যে প্রাণী সে পাদে ভজিলা সে মতে অনুগ্রহ কলা ক্ষমা তপস্যা বিদ্যা বলে উজ্জ্বল যেউ দ্বিজ কূলে অপরে মহা সাধু ধীর বিষ্ণুটি দেবতা যাহার যে কূলে প্রভু পণ কলে প্রমাদ পড়ইটি ভলে ব্রহ্মণ্য দেব নর হরি যেউ ব্রাহ্মণ সেবা করি লক্ষ্মী কি সে পুণ্যে লভিলে উত্তম যশ হি পাইলে যে ভজে ব্রাহ্মণ কূলকু ঈশ্বর সন্তোষ তাহাকু ଏଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବ ବିପ୍ରଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କର ମୁଖ ତାଙ୍କ ଭୋଜନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସେ ସୁଖ ହରି ଆସ୍ୱାଦନ୍ତି ଯଜ୍ଞେ ସେ ସୁଖ ନ ପାବନ୍ତି ଏଣୁ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ সকল যজ্ঞ ফল মিলে চেতনা রহিত অনলে আহুতি মন্ত্র ভাবে দেলে হরিতা কলে হে ভোজন সুখ ন লভন্তি তে সন যে বেদ দর্পণ পরায়ে সকল ধর্ম দৃশ্য হয়ে শ্রদ্ধা তপস্যা শুদ্ধাচার মৌন সংযম প্রকার সম্পাদি যেউ দ্বিজ মানে ধরନ୍ତି তাকু হরি ধ্যানে বেদার্থ করନ୍ତି বিচার যে বেদ হেতু এ সংসার সে দ্বিজ পাদ পদ্ম ধূলি ମୁଁ ନିତ୍ୟ ଧରିଛି ମଉଳି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନିତ୍ୟ ଏହା ବହେ ପାପ ନ ରହେ ତାର ଦେହେ ସେ ସର୍ବଗୁଣେ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ସମ୍ପଦ ହାନି କେବେ ନହି ଗୋବିପ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କିଙ୍କରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ଠାରେ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ এমন্ত কহু পৃথুরায়ে পিতৃদেব দ্বিজ সমূহে সকলে কলে সাধু বাণী সে সভা মধ্যে যেতে প্রাণী কহନ୍ତି পৃথুଙ୍କ অগ্রতে
तुम्भे हे धन्य धर्म मते सुपुत्रे पुण्य लोक पाई ए वाक्य सत्य श्रुति कही ब्राह्मण शाप दंडग्रस्त मले जे बेण तुम्भ तात से महापापी होइथिले तुम्भ सकाशु निस्तरिले हिरण्यकशी पूजे सने विष्णु निंदने जानते तमे तासु तो विष्णु भक्ति भावे पिता को निस्तारिला पूर्वे तू एबे चक्रवर्ती पणे ए महिपाल शुभ क्षणे बहु बत्सर तुम्भ आयु निरुज होई तनु रहु गुणे अखंड भोग भुंज भक्ति रे हरि पादे भज ब्रह्मण्य देव हरि कथा तुम्भर कीर्तने सर्वथा एणु आंभर तुम्भे नाथ तुम्भरे होइलु पुतार्थ आंभंकु तुम्भे निस्तारिल हरिंकी महिमा कहिल जे माने महत अटंती तांको चरित एहि मती प्रजांकु द्यंती धर्म शिक्षा जेणे हुई सर्वरक्षा आंभे अज्ञाने भ्रमु अति आंभंकु देई दिव्य गति ए घोर तमु निस्तारिल हरि भजन शिक्षा देल हे शुद्ध सत्व पुण्य व्रत तुम्भंकु आंभ प्रणमित तुम्भे जे जगत ईश्वर तुम्भ चरणे नमस्कार पृथु प्रजा जन चरित कहई विप्र जगन्नाथ मैत्रेय विदुर संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते एकविंशोऽध्यायः।